नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आपको एक नूतन ब्लॉग रे। दर्शक बंधु आज हूँ शिफ्टिंग बर्तमान यात्रा सरी जाइए शरण चिलिका खोर्धा जिले में। तो आम जाऊँ आ गए जगह को जगह जाऊँ मुझे जानी गलापर आप देवी आउ दुईटा कैंप आम यात्रा कल मैंने छुट्टी हो आम दुर्दांत खलनायक संग्राम जाऊ अल्प दिन पर समय विच्छिन्न होमर कौन चॉकलेट हिरोइन ट्रेन ये हूँ कॉमेडी किंग आमर नहीं समस्ते समस्त जगह महान अच्छा छोट हेल्ले सान सीना दानता महान पेट पाट समस्ते समस्त जगह भल कम कर बाकी रहा बाबू आमर बाबू ये अच्छा हौ आ कौन कर आमर तो सैला कैंप ये सरी जाइए आउ दुईटा कैंप पूरा छुट्टी गरम हो प्रबल समस्त अच्छा ये हूँ आमर राजा भाई नमस्कार मुझे सकाल सकाल भूक लगे गुपचुप खाई गली गुपचुप खाइला अभी पैसा मांगली कल रात 10 टका सफल खाଇବା देलानी पैसा पत्र तो नहीं यात्रा जीवन यही तो कलाकार थिले केबे मना करेनी पछपट हमर जो ये गोटे अभि कुमार आर खर्च नहीं कि सिखा को दिए नहीं संग्राम भाई गोटे आज काली दुनिया जति भल काम नहीं आज काली दुनिया रे भल काम कले समते निंदा करी से बहुत भल भाई तो सांग गीत गाउ सांगटा कहला जळी खेपुडी न दी पेलु ना निज माइग्ना मु देनी पैसा हां मु पैसा देनी आ पुनी कहू सेति लागि निज माइग्ना ठुई ताको बहुत भल साला रे खाली पेड़ को जाई नहीं आ हौ समस्ते तो अच्छा ये तो सीति दिना काम हमर यात्रा जीवन कौन करा बहुत कष्ट लागुची तो जाइथिलु पुनी पैसा मु दिए मो पाखे थिले मना सत कथा कहर बोले मो पाखे पैसा नाही 10 टका भी ना सिचुएसन असुविधा आ सब से उपरवाला चलती आशीर्वाद चलती जहाँ देखा से उपरवाला करुँच सी दब सी नब सी सब कर सत कथा सब मनुष्यर बेले बेले 5 टा आम सामान परिस्थिति केतले क्या कौटे आनिक रखिद कि कहब ना जीवन में किंतु संघर्ष चली देखा जाओ कौन हो आमे केबे हारिनु हार मानिनु संघर्ष कर चली प्रयास कर चली आम तो अच्छे आम भाई मैंने सब अच्छा आम जीवु बस ठियाला आ देखिया चलता किसी लोक आम अच्छा कलाकार देखेदेवा या पर तो आउ दुईटा कैंप पार्टी छुट्टी दो चेष्टा करी कैंप शेष हवा पूर्व समस्त कलाकार भिजुआल टी आप सामने जानापी देखिए निहाती भाव में चेष्टा करी समस्त पिक्चर आने आप सामने ये हूँ आमर प्रभात सार पत्नी एवं एकमात्र पुत्र धन टे टाटा करदेलु सब पार्टी छुट्टी हे गेलानी ना हम पार्टी ओडिसा रे हे नथिले एठे जन्म हे गला कोन ते ओडिसा पर नुआ एटा बन दुर्गा अच्छा इलो हे खास होजी ये खास होजी हाय कह हाय दिके हाय ये जम्मा कहा पाखरे रहउने खाली मां पाखरे रहया जान हां हे बाबा डाक देलटे बापा बाबा डाक देलटे के बाबा डाक देले बाबा बापा डाकिलानी सी जा भी हो नहीं धन डाक देलटे बापा खास होजी कौन करिया ए भला सिस्टम यात्रा जीवन आउ कौन करा ये सिस्टम परिवार छुआ पिला धरिक बुलिया पड़ी यही तो गोटे अनुष्ठान यात्रा दुनिया रे सब छुआ पिला धरी बुलिया पड़ी कौन करा पेट पटना आ ये तो आमर टोटाल बाहाई ना बाहाई बैचलर अच्छी प्रस्ताव पकाओ जी बाहा देख ऑडिशन हम जी बाहा नाटक तो 100 थर बाहा लोग खाली मिछरे मते कहले मु बाहाइनी मु बैचलर अच्छी बोली बस छाड़ा बर्तमान आम जीवु शरण यात्रा सरीगला बर्तमान आम चलू आ गए कैंप को आउ दुईटा कैंप यात्रा छुट्टी हो समझे चल यात्रा कलिंग कन्या हाउ जा चलते देखिए बस भर जा ए माउनु मुझे जाऊँ ए नुआ ड्रेस रे माउनु उमाटे करते जाओ उमाटे हाँ मुझे जाऊँ बस छाड़ा कलिंग कन्या बस जा चला चल काना बस भर को जा आ दुईटा कैंप छुट्टी हो बाटी सब बस चल 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 सब बस आमर कान्हा हिरो बसी मिरर फिर थो भांगला मो भांगदेला ये सब अच्छा सब बस ये थो धन शरण बाहर बाबा कौटी जा जान निम खाता हाँ भाई कौटी जा भाई कौटी जा
ନିମିକ୍ଷେଦା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାଇ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ପେଟ ପାଟନା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଗାନ ମାଷ୍ଟର ଘନ ବାବା ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପାଟନା ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଖଟଣି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ବୟସର ଆଉ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି କେହି ଅର୍ଗାନ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମଣି ଅଛନ୍ତି ଆମର କଳାକାର କମିଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗନା ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଏଇ ତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2 ଦିନ ପରେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ବହୁତ ଦିନ ଆମର ମନ ନା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରେଖା ମଦର ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ତବଲା ହେଲା ବହୁତ ଦିନର ତବଲା ହେଲା କୁଟୁରା ବାବା ଆମର କୁଟୁରା ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅପା ବେବିନା ଅପା ପୁରା ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟୁ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଟାଟୁ ବାହୁବଳି ଆମର ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ୍ ଗାଲ ଲେଖିନି ଡାଟ୍ ମମ ଲେଖିଯାଉ ଏ ବାପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ରଜ ଛୁଟି ଟିକେ କରି ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆମର 24 ତାରିଖ ଛୁଟି ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଛୁଟି ହବ ଆଉ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲ ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ଉପରକୁ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଅନାଅ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ତ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଏପଟେ ତ ଆମର ଦୀପା ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରୁ କୋଟିରେ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇଲିଣି କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ କଥାବାର ନାହିଁ ମାନେ ରୁଷିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି ଖବର ମାନେ ସେମାନେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଯାତ୍ରା ଛୁଟି ହେଇଯିବ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ଏହା ହେଲା ଖୁସି ଖବର ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଅଛି ଏ ହଉଛି ଆମର କମେଡି କୁଇନ୍ ଆମର ସୋନାଲି ହାଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ ଭଲରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗର ମାମୁନି ଅପା ଆଉ ମାମୁନି ଅପା ପୁଣି ଥରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାୟିକା ନୁହଁ ମୋର ପାର୍ଟନର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟନର ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ମାମୁନି ଅପା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ମାମୁନି ଅପା ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଅ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମାଉନ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ବହୁତ ଛୋଟ ନାଇଁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି ସିଏ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ 1 କରିଦେଇଛି 2 କରିଦେଇଛି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି 1 2 କଲା ହଁ ଏପଟେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଙ୍ଗର ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ମା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ ଟିକେ ଅନେଇଦେଲୁ ମା ଟିକେ ଅନେଇଦେ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଟିକେ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରୁଷିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଜଣେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ହଁ କହୁନ ମୋ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ फाइनाली पहुँच जाइए आम आपण अंचल आम पहुँच जाइए खोर्धा जिला निमिखेदा ग्राम तो आपण को अनुरोध है निमिखेदा ग्राम जिते भी दर्शक बंधु मैंने अच्छा आप बहुत संख्यार आसतु आत्रा कलिंग कन्या नाटक मेलोडी रेकर्डिंग देखते और आम को आशीर्वाद और भल पाए देकी जातु आम तो फाइनाली पहुँच जाइए आपण अंचल आपण गाँव में आपण मैंने आसतु आज आसिले बहुत बबाल मजा मस्ती करा आपण मैंने बहुत संख्यार देखते आम बर्तमान आसिले आम बेडिंग अनलोड हो देखो चलते बेडिंग आम अनलोड हो देखो बेडिंग अनलोड हो श्मशान पाखे बेडिंग अनलोड हो देखु ये सब बेडिंग अनलोड हो सब अच्छा पहुँच निमिखेदा नमस्कार दर्शक बंधु फाइनाल अच्छु खोर्धा जिला निमिखेदा ग्राम देखो ये यात्रा पंचस्तव यात्रा कलिंग कन्या देखो सब कम सरी जाइए काली वर्षा है जुगुरु यात्रा हो पारा ना प्रथम नाइट आम अफ रहा वर्षा जुगुरु देखते केते वर्षा आज किंतु हम भल पूरा प्रथम नाइट आम अफ रहा यहाँ हूँ निमिखेदा यहाँ यात्रा पड़ी कलिंग कन्या देखते है यहाँ हूँ गोटे सुंदर मंदिर अच्छी शिव मंदिर सही लगे जाने भल मंदिर शिव मंदिर अच्छी आप देखिए गेटा कौटा है शिव मंदिर अच्छी है गोटे भल पोखरीटाए अच्छी देखते बर गछटे अच्छी
ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଚିଲିକା ଆଉ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ନିମିଖେଦା, ଗ୍ରାମ ନିମିଖେଦା। ଏସବୁ ଆସିଲୁ ତ ଆମେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ ହେଲା। ଦେଖାଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁଟେ ନିମିଖେଦା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁ, କେତେ ବଡ଼ ଆମେ ତ ବୁଲିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନିକ କଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁ, ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଆଡ଼ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ନିମିଖେଦା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ କାଦୁଅରେ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିଲେ ଦେଖା ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।